What would you like to be? What's your aim? ତୁମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନରେ ଧାରଣା ରଖିଥିବ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ I would like to be a monkey, ନିଜେ ମଙ୍କି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜମ୍ପିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଘ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକଦା ଫ୍ରିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାହାର ପୋଏମ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା। ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ 7ର ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବିର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା ଏବଂ ଏହି କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତେବେ ଚାଲ ଆଜିର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଆସ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ହ୍ୱେର୍ ଉଡ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିମ୍ବ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଟ୍ କ୍ଲିମ୍ବ ଦ ଟ୍ରି ସୋ ହାଇ। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱେର୍ ଉଡ୍ ଇଟ୍ ଜମ୍ପ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଟ୍ ଜମ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି। 3 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଉଡ୍ ଇଟ୍ ଡୁ ଅଲ୍ ଡେ ଲଙ୍ଗ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଟ୍ ଡୁ ପ୍ଲେଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିପିଂ ଅଲ୍ ଡେ ଲଙ୍ଗ୍। 4 ନମ୍ବର, ହ୍ୱେର୍ ଉଡ୍ ଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଆବାଉଟ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପ୍। 5 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଉଡ୍ ଇଟ୍ ଡୁ ଅଲ୍ ଡେ ଲଙ୍ଗ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଟ୍ ଡୁ ଲେଇଂ ଇନ୍ ସନଲାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଡେ ଲଙ୍ଗ୍। 6 ନମ୍ବର, ହ୍ୱେନ୍ ଉଡ୍ ଇଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଫୁଡ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। ତାପରେ ସେସନ୍ 2 ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଭିଜୁଆଲ୍ ମେମୋରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1 ଓ ପାର୍ଟ 1କୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ମସ୍କି ଟେଷ୍ଟ। ଚାଲ କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଶ୍ ଟୁ ବି? କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୋଥ୍ ଏ ଟାଇଗର ଆଣ୍ଡ ଏ ମଙ୍କି। ଡି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏ ମଙ୍କି ଡ୍ୟାକ୍ସ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି ଜମ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି। 3 ନମ୍ବର, ଏ ଟାଇଗର ରୋମ୍ ଡ୍ୟାକ୍ସ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି ଦ ଫରେଷ୍ଟ। 4 ନମ୍ବର, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଶ୍ ଟୁ ବି ଏ ମଙ୍କି ଅର୍ ଏ ଟାଇଗର ବିକଜ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି ଦେ ଲିଡ୍ ଏ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍। ତାପରେ ବି କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବିଲୋ ଆର୍ ସମ୍ ଫାର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ ପୋଏମ୍ ପୁଟ୍ ଦ ଅଣ୍ଡର 2 ହେଡ୍ସ ମଙ୍କି ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର? ମଙ୍କି ଏବଂ ଟାଇଗରର ଯେଉଁ ଫାର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା। ତ ଚାଲ ବାଛିବା। ମଙ୍କିର ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଟିଂ। ତାପରେ ଅଛି କ୍ଲିମ୍ବ ଦ ଟ୍ରି, ପ୍ଲେଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିପିଂ ହେବ। ତାପରେ ଜମ୍ପିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମଙ୍କିର ଅଛି। ତାପରେ ଟାଇଗରର ଦେଖିବା। ଟାଇଗରର ଅଛି ରୋମ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦ ସନଲାଇଟ୍, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତାପରେ ସେସନ୍ 3 ଲିସେନିଂ। ଏହାର ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିବା। ଚାଲ କରିବା। କ୍ଲିମ୍ବର ବି, ହାଇର ଏଚ୍, ଥ୍ରୋର ଏଚ୍, ସନଲାଇଟ୍ ଏଚ୍, ଚକ୍ କେ, କମ୍ବ ବି, ବ୍ରିଜ୍ ଇ, ଜଜ୍ ଇ, ବାର୍ଡ଼ ଡି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି।
बी राइमिंग वर्ड पोएम को देखिबा एवं तुमे माने राइमिंग वर्ड गुडी को अंडरलाइन करिवो तापरे अछि चेयर स्पीकिंग या केवल कहिबा कन्वर्सेशन द एक्टिविटी इज टू बी डन इन पेयर्स इन ग्रुप ए ग्रुप बी करा जायछि ग्रुप ए ग्रुप हबो एवं तो माने जे पढी के तार अभ्यास करिवो तापरे सेशन 4 अछि वोकाबुलारी यार क्लॉज दिया जायछि एवं वर्ड अछि ताकू करिबा चलो करिबा फर्स्ट अछि द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन हम यह टाइगर हम तापर सेकेंड अच्छी ए पार्ट ऑफ द ट्री व्वेयर बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट यार हम ब्रांच इट गिव्स अस फ्लावर्स एंड फ्रूट हम ट्री तापर द ऑपोजिट ऑफ द डे कौन हम नाइट ए मैन लाइक एनिमल दैट जंगल फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच या हम मंकी द सन मून एंड स्टार are here sky हबो wild animals live in it jungle हबो a word for look for कौन हबो यार word हबो search तापर अछि we eat to live food हबो we get it from the sun all day यार word हबो light तापर अछि सेशन 5 यूसेज अछि लुक एट द अंडरलाइन पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस जेभली भाव आई वुड रे अंडरलाइन दि जाए से सेंटेंस तले केतोटी दि जाए से गुडिक करबा जेभली प्रथम एग्जांपल अछि आई यू थिंक ऑफ बिकम ए बटरफ्लाई तार आंसर हम आई वुड लाइक टू बी ए बटरफ्लाई से भली सेकेंड रे करबा यू विश टू बी ए बर्ड यार आंसर हम आई वुड लाइक टू बी ए बर्ड एभली करबा तापरे थर्ड अछि यू लव टू लाइफ नियर ए जंगल यार आंसर करि परिबा आई वुड लव टू लाइफ नियर ए जंगल से भली भाबरे आई भी करबा यू विश टू बाय ए कार यार उत्तर करि परिबा आई वुड लाइक टू बाय ए कार मध्य करि परिबा से भली भाबरे जदि बट यू आर नॉट सो रिच टू बाय इट तुम सेटा को चेंज मध्य करि परिबो से भली बी मध्य देखिबा यू इमेजिन टू बी दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यार उत्तर करि परिबा आई वुड लाइक टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तापरे भी आई अछि यू लव टू बिकम ए किंग यार उत्तर करि परिबा आई वुड लव टू बिकम ए किंग किंबा आई वुड लाइक टू बी ए किंग ए भली भाबरे हम उत्तर करि परिबा तापरे अछि 7 राइटिंग यह लिखिबा तले उत्तर गुड़िक लिखिपर आई व्हाट डज द पोएट विश टू बी यार आंसर हम द पोएट विश टू बी ए मंकी और ए टाइगर तापर सेकेंड कौन अच्छी देखा सेकेंड व्हाई डज ही लाइक टू बिकम एन एनिमल लाइक ए मंकी और ए टाइगर यार आंसर हम he would like to become an animal like a monkey or a tiger because he would like a free life यार उत्तर ये दे परिबा ट्रिपल आई व्हाट डज ए मंकी एंजॉय डूइंग यार आंसर हम ए मंकी एंजॉय इट प्लेइंग स्कीपिंग डांसिंग ईटिंग एंड जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच ऑफ ए ट्री एभली भाव में यार उत्तर दे पारिबा आई भी व्हेयर डज ए टाइगर वॉक अबाउट फ्रीली यार आंसर हम इन डीप जंगल ए टाइगर वॉक अबाउट फ्रीली तापरे भी व्हाट डज द टाइगर डू ऑल डे लॉन्ग यार आंसर हम lying in sunlight the tiger do all day long यार आंसर एभली भाव दे पारिबा lying in sunlight the tiger do all day long तापरे भी आई what does he do at night यार आंसर हम he is searching for food at night he is searching for food at night तापरे भी डबल आई अच्छी यह टू बी रो कंप्रेhension एक्टिविटी रे जो भली भाव में मंकी आउ टाइगर
आमे कले ता फार्स गुड़ाक कले एठी मध्य मंकी आउ टाइगर फार्स गुड़ाक करवा ये प्रथम सेंटेंस देखिए मंकी लव्स डांसिंग एंड ईटिंग तापर आउ जो जोटा फार्स अच्छी से गुड़िक सीधा आम सेंटेंस सहित खाप खुआई लिखिदेवा फास्ट करिपरिबा मंकीज लव्स क्लीम द ट्री सेकेंड करिपरिबा मंकी लव्स प्लेइंग एंड स्कीपिंग थार्डली करिपरिबा मंकीज लव्स जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच ऑफ ए ट्री ये भाव मंकी आम कर टाइगर करवा प्रथम सेंटेंस देखी टाइगर रोम्स द डीप जंगल तापर यार करिपरिबा सेकेंड टाइगर लेइंग इन द सनलाइट ही लव सर्चिंग फॉर फूड एट नाइट ये भाव में जो फार्स गुड़ाक अच्छी आम टाइगर ये भाव में सेसन 6 रही सेसन 7 मेंटल टॉक वाइल्ड एनिमल लीड ए फ्री लाइफ यह निज मनरू किछि लिखिपर 9 लेट्स थिंक एनिमल इन द वर्ल्ड एनिमल्स इन द वुड्स आर born free they lead a free life on the lap of nature would we put them in chains at a zoo or in a सर्कस आम यार उत्तर मध्य निजे मनरू किछि चिंता करिकी यार उत्तर दे पारिबा किंबा निज निजर बड़ दादा बापा को पचारिक यार उत्तर दे पारिबा एभली भाव में यार कंप्रेहेंशन एक्टिविटी गुड़ाक अच्छी।